अंत्रुज पत्रकार संघान गोवा टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशनाच्या जोडपालवान 2 दिसांचो टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट घडून हाडलो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड कुर्टी फोंडा हांगा ही सर्त बरीच रंगली। 13 फोंडा आणि धारबांदोडा तालुका पावंड्यावयली टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सुरू जाला। वट 29 पंगड सर्तीत वांटो घेतले। आयज 14 पंगड पयली मॅच खेळ्ळे। वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार मुखेल सोयरो म्हण हाजीर आशिल्ले। सगळ्यांक एका पांख्या तळे हाडप आणि एकामेकांची ओळख जावप ह्या हेतान हो टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट जालो। खेळा मोगींनी एका बऱ्या सर्तीचो लाव घेतलो। पळयात काय रोमांचक खिण। पहिलो टूर्नामेंट हांवें ह्या ग्राउंडार खेळ्ळो आनी आय एम प्राउड टू से दॅट आमी कंटिन्युअस 2 वर्सां एचडी आल्मेडा हायस्कूल वॉज द विनर ऑफ गोवा इन हायर एज्युकेशन। आनी तातूंत हांव किपर आशिल्लो आल्मेडाचो। हांव तें विसरूंक शकना। 72 आमी दोनी सावथ गोवा आतां तेन्ना जिल्लो बी नाशिल्ले सावथ गोवा आनी हो तुमचो टेनीस आमी खेळटाले ते सिजन। 72 ज्या वर्सा हांव 8वी आशिल्लो तेन्ना ह्या ग्राउंडार हांवें 38 पयले इनिंगे आनी दुसरे इनिंगे 86 मारल्या। स्कूल टुर्नामेंट तो आशिल्लो आमचो फोंडा तालुका स्कूल टुर्नामेंट। आनी बाकीचे जे टुर्नामेंट जाताले ते सगळे मडगांव आनी पणजे जाताले, कारण तसो ग्राउंड हांगा नाशिल्लो। पूण फोंडेचे हायस्कुलाचे जे टुर्नामेंट जाताले ते ह्या ग्राउंडार जाताले। आनी त्या वेळा पासून आज पर्यंत क्रिकेट आनी हांव एक वेगळें नातें आसा। आय एम प्राउड टू से। ह्या 2 दीस बरोबर सावथान सगळ्यांनी ह्या टुर्नामेंटो आस्वाद घेवचे अशें हांव आव्हान करतां। उद्देश कितें? उद्देश तेजो फाटल्यान दर वर्सा कितें जावचें पळय, धारबांदोडा तालुक्यात कर्मचारी रावता, हांगाय रावता, फोंड्याय आसता। तांकां एकमेकांक सगळे वळखता अशें ना आनी आमी पत्रकार सगळे कर्मचारी अशें वळखत ना। हे सगळ्यांनी एकमेकांक वळखचें, सगळे आमी तेंगे खेळाचे जे तेंगे गुण आसा ते प्रोत्साहीत करचे आनी सगळ्यां भितर एक तरेचें इश्टागतीचें नातें तयार जावचें हो तेजो फाटलो मेन हेतू आसा। एकाच व्यासपीठार एकाच मैदानार हाडचे आनी ह्या विचारांतल्यान 13 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ली ही टुर्नामेंट आयज एक व्हडली टुर्नामेंट जाल्ली आसा। प्रत्येक वर्सा खुर्ची काडटा सुदीन बाब आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लातात आनी त्यांच्या शुभ हस्तुकी क्रिकेट टुर्नामेंटाची सुरवात जाता। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी।